हेलो। मालूमात और तज्जियाती सर्विस राब्ते में है। सिस्टम गुरु मार्केट्स। आइए कारपोरेशन के खुलासा डेटा के साथ शुरू करें। अगर जरूरी हो तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आप कारपोरेशन के हर एक पैरामीटर को गौर से देख सकते हैं। हम तंजीम के अहम इशारे का तज्जिया करेंगे। जोन्स लैंग लासेल, टिकर JLL। ये जायजा 18 मार्च 2025 तक मालूमात का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। दर्जा बंदी के मुताबिक गुरु मार्केट्स कंपनी जोन्स लैंग लासेल इंक ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। द प्रॉपर्टी 175 कंपनियां तज्जिया में हिस्सा ले रही हैं, जो कि बहुत नुमाइंदा है। इस वीडियो के आखिर में ऑर्डर टेबल देखें। कंपनी का मजमूई नतीजा है 10 पॉइंट्स में से 6.5। ज़ैली ज़ुमरा का औसत नतीजा 0.8 पॉइंट्स है। अगर आप बहुत वसी पैमाने पर देखें तो आम तौर पर पूरी मार्केट में। नोट करें कि मार्केट का मजमूई स्कोर 1.9 पॉइंट्स है। के लिए 6.5 पॉइंट्स के स्कोर के खिलाफ जोन्स लैंग लासेल इंक कंपनी के हिस्स की कीमत की हरकियात का मवाजना करना। जोन्स लैंग लासेल और ज़ैली ज़ुमरा की कंपनियां। हम देख सकते हैं कि पिछले 12 महीनों में स्टॉक जोन्स लैंग लासेल 37.2% की हरकियात जाहिर की। ज़ैली ज़ुमरा में कीमतों में तब्दीली के खिलाफ 12.2%। ये वाज़े तौर पर किसी चीज़ की तरफ इशारा नहीं करता, लेकिन इस हकीकत को नोट करना ज़रूरी है। कारपोरेशन की मार्केट कैपिटलाइजेशन जोन्स लैंग लासेल इंक जिसकी मालियत $12.01 बिलियन है और ज़ैली ज़ुमरा की मार्केट कैपिटलाइजेशन $899 बिलियन है। जोन्स लैंग लासेल इसका हिस्सा 1.337% है और ज़ैली ज़ुमरा में छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन का तखमीना $6.77 बिलियन है और ज़ैली ज़ुमरा की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन $409 बिलियन है। जोन्स लैंग लासेल इंक 1.654% का हिस्सा बनता है। मार्केट और बिक वैल्यू के हिस्स का मवाजना करते हुए हम मुंदरजा झैल देखते हैं। कब्जा शदा हिस्सा जोन्स लैंग लासेल ज़ैली ज़ुमरा में मार्केट वैल्यू की तशख़ीस के मामले में 1.337% है। किताब की कीमत 1.654% है। ये एक्सचेंज वैल्यू के हिस्सा से 24% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में तंजीम के बाजार और किताबी कीमत में हिस्सा का अंदाज़ा 1 पॉइंट। तज्जिया करदा तंजीम के कर्ज़ों की रकम $2.91 बिलियन है। बिक वैल्यू की माली जिम्मेदारियां इक्विटी का 43% है। कंपनी की माली जिम्मेदारियों की सतह पर मबनी स्कोर 1 पॉइंट। कंपनी की मार्केट कीमत का तवाज़ुन इसके मुनाफा से 22 के मसावी है। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत 51.6 है और ये ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में 57% कम है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में मुनाफा के इशारे पर मार्केट वैल्यू का तयन बहुत अच्छा 2 पॉइंट। गुज़िश्ता 12 माह के लिए मुनाफा $547 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए आगे की आमदनी $774 मिलियन होने की तवक्को है, जो कि मौजूदा अदाद व शुमार से 41.6% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में मुतवक्के मुस्तकबिल के मुनाफा के इशारे का अंदाज़ा 0.5 पॉइंट्स। कंपनी की कीमत और आमदनी का तनासुब 0.5 है। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत 3.9 है, जो ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में 87% कम है। ज़ैली ज़ुमरा में इशारे के मुकाबले में आमदनी के इशारे से मार्केट की कीमत का अंदाज़ा 1 पॉइंट। पिछले 12 महीनों की आमदनी $23,430 मिलियन थी।
اگلے 12 ماہ کے لیے فارورڈ ریونیو عارضی طور پر $33,180 ملین ہونے کی توقع ہے، اور یہ اب سے 42% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ کی کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کے محصول کے اشارے کا اندازہ۔ اچھا، 0.5 پوائنٹس۔ سیلز مارجن 2.3% ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 7.6% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 5.3% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فروخت کے مارجن کا اندازہ قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 23.992% ہے۔ یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شیئر میں 1694% اضافہ ہے۔ یہ حقیقت تنظیم کی مارکیٹ ویلیو میں عدم توازن کو ظاہر کرتی ہے۔ جونز لینگ لاسیل شاید کمی کی طرف۔ سرمایہ کی رقم فی کمپنی ملازم $107,000 ہے، اور ذیلی زمرہ میں $1,924,000 ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 94.4% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم مارکیٹ کیپٹل کے حجم کا تخمینہ۔ اچھا، 0.5 پوائنٹس۔ فی ملازم منافع کی رقم $4,900 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط $37,300 ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 87% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم منافع کا تخمینہ۔ قابل برداشت 0 پوائنٹس۔ کمپنی کے فی فرد ملازم کی آمدنی کا حصہ $209,000 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لحاظ سے $488,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 133% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے ہر ملازم کی آمدنی کے حجم کا تخمینہ۔ قابل برداشت 0 پوائنٹس۔ حصص برائے فروخت 1.1% ہیں، جن کی ذیلی زمرہ اوسط 3% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ کی تشخیص ہے۔ تکنیکی اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 45% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے، جونز لینگ لاسیل انک، جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے RSI لیول 14.51% ہے۔ تکنیکی طور پر ذیلی زمرہ کے حصص کی قدر تقریباً کمپنی کے حصص کے برابر ہے، جونز لینگ لاسیل۔ کمپنی کے حصص کی اصل قیمت تقریباً $264 ہے۔ کمپنی کے اسٹاک کی قیمت کے لیے متفقہ تخمینہ تقریباً $330 ہے۔ موجودہ قیمت اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کے درمیان فرق تقریباً 30% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر نظر ڈالیں، یہ سب کے لیے دستیاب ہے، لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں اس سیزن کے فیصلوں کی معلومات اور اسٹاک ویلیویشن کے لیے ریفرنس سسٹم کی ہر چیز شامل ہے۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور کھلی ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ کمپنی کے حصص کی قدر کے نتیجے میں جونز لینگ لاسیل انک اسٹاک کی تشخیص کے لیے معلومات اور حوالہ کا نظام گرو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا گیا تھا۔ $253.48 فی حصص کی قیمت پر خرید آرڈر کھولیں۔ معاہدہ کھلا ہے کیونکہ کمپنی کی قدر کافی زیادہ ہے۔ تنظیم کی تشخیص کے طریقوں پر مبنی ہے، اکیم کا اشاریہ۔ تنظیم کی تشخیص کے طریقوں پر مبنی ہے، اکیم کا اشاریہ۔ ٹیک پرافٹ 276.08% ہے۔ سٹاپ نقصان 230.88% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں۔ پھر آرڈر 17 اپریل 2025 کو ایکسچینج سیشن کے اختتام پر آزادانہ طور پر طے کیا جاتا ہے۔
اس تاریخ سے پہلے آخری تجارتی دن پر ٹکر AIV ایک توازن فروخت آرڈر ہوگا۔ بیلنس آرڈر پر ایک ویڈیو چینل پر پہلے ہی شائع کی جائے گی شائع ہو چکی ہے۔ آرڈر میں سے ایک کو بند کرتے وقت بنیادی توازن، دوسرا آرڈر موجودہ قیمت پر بند ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور معلومات اور حوالہ کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گورو مارکیٹ اب پورے سیارے پر بہترین سامعین ہیں۔